हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जुगाड़। आज आम देखा सिचुएशनल अवेयरनेस उपर ओके जो जिला कनेस्टेबल आपंकर आसूँ अपकमिंग वैकेंसी जिला कनेस्टेबल ये गोटे इंपोर्टाट टपिक आउ इथर पूरा फुल मार्क रखला भाया सब्जेक्ट गोटे 15 ରୁ 15 रखला भाया सब्जेक्ट तो ध्यान सहित देखिए। आउ मो प्रिवियसली जिकेर जो पढ़ी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ताकू भी चैनल पकई देजे सहित जिकेर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हम से कौ टाइप क्वेश्चन आसीपर तो प्लेलिस्ट गोटा अच्छे तो जिला कनेस्टेबल लिखाई यही चैनल पड़ी तो आप चेकआउट करेंगे। आउ चैनल आम एग्जाम हवा पर्यंत 5000 प्लस क्वेश्चन करवा आर बाहर क्वेश्चन ही जीवनी बुझिपारे। तेणु एत सारा क्वेश्चन जब आप गोटे जगह मिलूँ तो निश्चित भाव में आप चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु जहाँफल आपको हेल्पफुल हम। ओके आज स्टार्ट करवा सिचुएशनल अवेयरनेस रो फास्ट क्वेश्चन जोटा प्रीवियस ईयर आसाला व्हाट वुड यू डू इन द गिवन सिचुएशन। ये सिचुएशन आप कौन करेंगे सिचुएशनटा कौन यू फाइंड ए बेबी वीपिंग इन ए पार्क। आप गोटे छोटिया बेबीटा देखिले जे कांदुची पार्क रे ओके से देखिए चार्टा कंडीशन आप कौन करेंगे। तो ये सिचुएशन अवेयरनेस मुख्य जिनस है कौन ना गोटे हूँ मोराल एथिक्स है मोराल एथिक्स ताने कौन कि आप मानविकता कौन तो सहीटा को आसेसमेंट करने एग्जामिनेशन में यही टाइप क्वेश्चन फ्रेम हुए बुझिपारे। मोराल एथिक्स कौन आपंकर प्राइमरी कनसर्न कौन हवा दरकार प्राथमिक जो जिनसटी गोटे सिचुएसन में प्रथम स्टेप कौन हवा दरकार तो ताकू लेकिन एनालिसिस करके आप आंसर देवे बुझिपारे। तो फास्ट क्वेश्चन जावा यू फाइंड ए बेबी वीपिंग इन ए पार्क गोटे छुआ कांदुथार आप देखिले पार्क रे कौन करेंगे टेक द बेबी टू द डॉक्टर पाक ने ना गिव द बेबी टू द समवन एंड टेक द बेबी टू योर होम ना रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। टेक द बेबी टू द डॉक्टर पिलाटी तो कांदुची कांदाटा कौन गोटे रोग नुहे आप डॉक्टर पाक ने यहाँ तो हो पारे बुझिपारे। तापर गिव द बेबी टू द समवन आउ जन लोक दे पड़े यहाँ तो आप मानविकतार अपोजिट जाऊे कि से पिलाटी तो आप एक अजणा लोक जानी ना किए ता हाथ में धरकी जी तो यहाँ तो हो पार ना। टेक द बेबी टू दर होम टू योर होम आप निज घर को नहीं जाए जदि आप निज घर को नहीं जाए ताल जार बेबीटी होती सी यदि 10-15 मिनट पर आसिक पहुँचो पाखे मैंने से देखिए कि नहीं पिलाटी से आहरी गोटे खराब सिचुएसन तो ये 3टा सिचुएसन हेनी। लास्ट कौन देखे रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस को मैटर को रिपोर्ट करा दरकार बुझिपारे यहाँ ही हम करेक्ट आंसर बुझिपारे। तो सिचुएसन को आसेसमेंट करके आप आंसर देवे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिविंग योर स्पीच एट पार्क सडनली ए लिसनर स्टैंडिंग क्लोज टू यू फेल डाउन। आपड़ गोटे स्पीच दौरान गोटे पार्क में आ सडन देखिले गोटे जन शुणुवा व्यक्ति से आपन पाखे ठिया होता आ गली पड़ा आप सिचुएसन कौन करेंगे लिव द पार्क आप पार्क छाड़ी पड़े सेटा तो गोटे आप मानविकता विरुद्ध जाऊँचे तो यहाँ हेनी बुझिपारे। इग्नोर द इनसीडेंट आप इनसीडेंटा को इग्नोर करके आप कम कर चलिए से तो मानविकतार अपोजिट यहाँ हेनी। हेल्प द फॉलोइंग डिसिजन जे लिसनर थिला से पढ़ा ताको हेल्प करिया यहाँ ही करेक्ट हम। स्टैंडिंग आइडल फॉर सम टाइम आप से जगह ठिया देखिए यहाँ तो हेनी एवं जो मोबाइल जुगर समझते सिचुएसन गोटे किसी खराब आसवा बेले कौन जगह गोटे निआ लगी जाऊँचे लोक आगे भिडियो कर देखुं बुझिपारे। तो यहाँ तो हेनी यहाँ तो मानविकता विरुद्ध प्रथम कौन करेंगे ताको हेल्प करवा ही आमर प्राथमिक काम बुझिपारे। नेक्स्ट यू आर इन ए रेस्टोरेंट हाविंग लंच ए बिगर आस्क यू फॉर ए फूड आप गोटे रेस्टोरेंट खाऊँ आ गोटे भिकारी आसिक आपको किसी खाइबा मागुचे तो सिचुएसन कौन करेंगे फीड द बेगर को खुएबे ना स्कोल्ड द बेगरटा पार्टी करेंगे कि पार्टी तो करेंगे आप कारण आप गोटे मानविकता उपर ही क्वेश्चन टी फ्रेम होती तो आप कौन हिसाब से पार्टी करेंगे कर तो पारे। इग्नोर द बेगर को इग्नोर करदे यहाँ से तो खाइबा आप मागुचे आप इग्नोर करेंगे ये। गिव द मनी टू द बेगर दीटा ऑप्शन रहा आमर फीड द बेगर ना गिव मनी टू द बेगर जदि आप दीटा आंसर ही कन्फ्यूज है ये तो इजिली जन एलिमिनेट करदेव कारण से मागिचे बेगर आस्क यू फॉर फूड से खाइबा को मागिचे आप मनी कथा किसी कहुई जदि से पैसा कथा ही किसी कहुए तो खाइबा ही से मागुचे आप खाइबा ही देवे ना आप कहीं पैसा देवे बुझिपारे यहाँ भी कैंसल आउट हम तो करेक्ट आंसर कौन हम ए बुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन योर बाथरूम टैप इज ड्रिपिंग एंड लीकिंग वाटर इज कन्स्टांट सोर्स ऑफ अनोइंग नॉइज यू वुड आपण बाथरूम को टैप ड्रिपिंग होती गोटे माने वाटर माने टिप 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 ही पड़ुचे आ वाटर लीक करुचे आ कन्स्टांट है गोटे कौन माने जो पड़ुचे आपन को विरक्तिकर नॉइज गोटे क्रिएट करुचे आप सिचुएसन कौन करेंगे। स्टार्ट स्लीपिंग विथ पिलो अपन योर ईयर आप कान में तकिया देकी शोबे कि गोटे सल्यूशन कि गोटे सिचुएसन जब खराब हो आपको आभोड करवा कौन गोटे सल्यूशन नुह आपड़ केमी सल्व करेंगे तार गोटे सल्यूशन बुझिपारे। तेणु यहाँ आभोड कला भाया सिचुएसन यहाँ हेनी बुझिपारे यहाँ भूल हम। प्लेस ए बकेट बिलो द टैप आप गोटे बकेट नहीं कि तले रखिए
এটা ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଭଏଡ଼ କଲାବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବକେଟ୍ ଥୋଇବା ଫଳରେ ସେ ଟ୍ୟାପ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟା ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବିରକ୍ତିକର ନଏଜ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ତ ହେବନି ନା, ଏଟା ବି ହେବନି। କଲ୍ ଏ ପ୍ଲମ୍ବର ଟୁ ଫିକ୍ସ ଦ ଟ୍ୟାପ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍ବରକୁ ଡାକିବେ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଗ୍ନୋର ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିଲ୍ ଦ ୱାଟର ଗେଟ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଟି ଦ ଟ୍ୟାପ୍, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ପ୍ଲମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁ ହିଟ୍ ଏ ବଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ୟୁର ନେବର୍ସ ୱିଣ୍ଡୋ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ବଲ୍ଟାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଯାଇକି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ୱିଣ୍ଡୋ କାଚ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ପୁଟ୍ ଦ ବ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ସମନ୍, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ଏଟା ତ ହେବନି, ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ହିଁ ଗଲା। ଆକ୍ସ ଦ ବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଉସ୍ ମେମ୍ବର, ଆପଣ ସେ ତାକୁ ମାଗିବେ କି ମୋତେ ମୋ ବଲ୍ଟି ଦେଇଦିଅ, ଏଟା ତ ହେବନି। ଖାଲି ତାକୁ ବଲ୍ ମାଗିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର କ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲା କି? ତ ମିଳିଲାନି, ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭାଙ୍ଗିଛେ ତାହାର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପେ କରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ, ଓକେ, ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନବିକତା, ଏଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସି ହେବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାଧିକା ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୋପାଲ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଫେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋଚ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହର୍ କୋଚ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ ବାଇ ରାଧିକା। ରାଧିକା ଦେଖିଲା ଯାଉଥିଲା ଭୋପାଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେ ନୋଟିସ୍ କଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍, ତା କୋଚ୍ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ କୋଚ୍ଟା ଥିଲା ଏଠୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କୁଇକଲି ପୁଲ୍ ଦ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ମେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମେ ବି ହେଲ୍ପଡ୍, ଏଟା ବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଭୁଲ ହୁଏ କ'ଣ, ଛୁଆ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ମାରି ପଳେଇବେ, ଏମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ। ସାଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ କୁଇକଲି, ଆପଣ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଡାକିବେ, କହିବେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆସ, ଏଟା ତ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ନା, ସେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ସେ ଉଠିପାରିବ କି ନ ଉଠିପାରିବ, ଏଟା ତ କଦାପି ହେବନି। ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଦ ଫେଲନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଲୋକଟି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଲୋକଟି ଗଳିଛି, ଆପଣ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମ୍ ପଡ଼ିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବେ, ଏଟା ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ ତାର, ବୁଝିଲେ। ୱେଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଟ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ଦ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ଏଟା ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଆପଣ ରହିଲା ଡି ଆଉ ଏ ଭିତରେ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ପୁଲ୍ ଚେନ୍ ଟାଣିକି, ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ଟା ଟାଣିକି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅଟକେଇକି ଲୋକଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିକୁ କରିବେ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ରସିଟିକୁ ପକାଇବେ, ନା ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବ, ବୁଝିଲେ। ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ଟାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ୍, ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଓକେ। ଟେକ୍ ଦ ସ୍ମୋକର ଟୁ ଏ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବେ ସ୍ମୋକରକୁ, କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, କିମ୍ବା ରିଡୁ ଦ ସେମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ଦ ସ୍ମୋକର ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ଦ ଟିଚର ଏବାଉଟ୍ ଦ ସ୍ମୋକିଂ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟୁଛି କେଉଁଠି ନା ସ୍କୁଲର ପ୍ରିମାଇସେସ୍ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଘଟଣା, ବୁଝିପାରିଲେ। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଉଠେଇବେ, ନାଇଁକି ଆପଣ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବେ। ସ୍ମୋକର ହେଇଛି, କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ତାକୁ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଜ୍ ହେଇନି, ତ ଏଟା ତ କଟିଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ପୋଲିସ, ଏଟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିଚରକୁ କରିବା ଦରକାର, ଏଟା ବି ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଟିଚରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ହେବ ଏଠି, କାରଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ ସେ ଛୁଆଟାର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ କି କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତ ଏଟା ତାର ପ୍ରପର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ହେବ କ'ଣ ନା ଟିଚରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ କି ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ସ୍ମୋକିଂ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ତା ପଛରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ୟୁ ହିଟ୍ ଏ ବଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ, ଏଟା ତ କଲେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସଲ୍ଭ କଲେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁ ଜଷ୍ଟ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍, ୟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଫରଗଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ୱାଲେଟ୍, ଆପଣ ନିଜର ୱାଲେଟ୍ଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଲେ, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହୋମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଲେ ଆଉ ୱାଲେଟ୍ଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଡାଏଲ୍ 100 ଫର୍ ହେଲ୍ପ, 100 ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆପଣ 100 ହେଲ୍ପ କରି ପୋଲିସ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ନିଜ ୱାଲେଟ୍ ନିଜେ ହାରିଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ହେବନି। ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ହୋମ୍, ଏଟାକୁ କନସିଡର କରିବା ଗୋଟେ। ଦେନ୍
गो टू योर ऑफिस एज यूजुअल आपन तो ऑफिस एज यूजुअल पळेले आपनकर वालेट अछि आपन सेठी हुए तो कोन गोटे दरकार पड़िपारे आपनको आपन आई कार्ड थाई पारे किछि भी थाई पारे तेणु एटा तो हबनी एटा भूल हे गला ओके। नेक्स्ट आसला यूज योर मोबाइल फॉर ऑनलाइन पेमेंट हो पारे बुझी पाइले एटा गोटे आंसर हो पारे किंबा आपनकर एटा गोटे आंसर हो पारे ए जो सॉरी एटा गो टू होम हो पारे किंतु मोबाइल जदि आपनकर ऑनलाइन पेमेंट खाली जे वालेट रे आपन ऑनलाइन पेमेंट मनी थाए तार नुह ता सहित डिफरेंट आईडी थाई पारे किछि भी थाई पारे एटी मेंशन नाही किंतु आपनको मानिक चलिया पड़िबो जे वालेट रे किछि भी थाई पारे बुझी पाइले तेणु बेटर ऑप्शन कौन हो पारे आपन ऑनलाइन पेमेंट पाई थ्रो रे गले भी सब दुकान भी ऑनलाइन पेमेंट न थाई पारे एटा भी गोटे प्रोब्लेम हो पारे आपन गोटे बेटर सॉल्यूशन खोजिया पड़े बेटर सॉल्यूशन को एठी देखो लिखा है यू जस्ट केम आउट योर होम आपन जस्ट आपन घर टू बाहर चंते जस्ट भाषा ना बहुत दूर पहुंचते किछि बाट ही जाइथिबे तेणु बेटर ऑप्शन कौन हो गो बैक टू योर होम आपन निज घर को जाई वालेट निके आसे तो करेक्ट आंसर सहित बी ही आम जा ओके। किसी पिला भावे कि ऑनलाइन पेमेंट सब जगह आप करें कि आपको जब आईडी दरकार थो ऑफिस को जाऊँच ऑफिस आईडी दरकार थो बुझे यहाँ हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर सिटिंग इन ए क्लब द बैंड प्लेस द नेशनल एंथम कौन करे आप गोटे क्लब रे बस से प्ले कले ना नेशनल एंथम आप कम कौन दरकार स्टार्ट डांसिंग नेशनल एंथम किए डांस करते कि एटा तो हो पारे एटा गोटे असम्मान कारण आम गोटे फंडामेंटाल ड्यूटी आमर बुझे सम्मान दबा आम स्टार्ट क्लापिंग ताली मारे यहाँ कौन आखड़ा हो नहीं आप ताली मारे बुझे यहाँ गोटे नेशनल एंथम कथा आप मोराल ड्यूटी आउ नेशन पर आप रेस्पेक्ट रहा दरकार बुझे तेणु स्टैंड एट अटेंशन आप अटेंशन सहित ठिया हाँ यहाँ ही करेक्ट आंसर बुझे स्टैंड विथ फोल्डेड हैंड एटा जी न हम करेक्ट आंसर यहाँ ही हम अटेंशन सहित रही ओके ये प्रेयर होनी फोल्डेड हैंड कर ठिया बुझे यहाँ गोटे आपंकर सेक अफ रेस्पेक्ट आप अटेंशन सहित ठिया बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू फाइंड ए पपी इन ए पार्क आप गोटे छोट पपीटे जो छोट कुकुरटे पार्क देखले कौन करेंगे ऑफर फूड टू पपी पपी को फूड देवे कि ट्राई टू फाइंड द पपीज ओनर लीव द पपी इन द पार्क टेक द पपी टू द होम को नहीं पारे यहाँ कहार ना कहार माने थी से रखि आपड़ केमी नहीं आसपारे बुझिपारे यहाँ कदा भी हेनी लीव द पपी इन द पार्क जदि आप गोटे सेमी तो गुराए लोक देखुं पलि आसुए कि आपको पचार आप मोराल एथिक्स सिचुएशनल अवेयरनेस कौन करेंगे तेणु लीव द पपी एट पार्क यहाँ गोटे आपणकर सल्यूशन नुह जब से होता ताल आपणकर आपण अन्य भितर केमी निजर मोरालिटी को शो करेंगे बुझे तो यहाँ हेनी ट्राई टू फाइंड द ओनर्स यहाँ हूँ करेक्ट आंसर आप ट्राए करेंगे कि आई कुकुरटीर ओनर कौटी अच्छे देन तापर हो पारे कि ओनर न पाइले आप कौन करेंगे घर को नहीं आसवे कौन कि प्राइमरी कनसर्न कौटा हम से ही सिचुएशनल अवेयरनेस क्वेश्चन आसे बुझे प्रथम आप स्टेप कौन दरकार तापर तो दुनिया जिन हो पार टेक योर होम भी हो पार कारण आप घंटे दुटा खोजले पाई ही ना से कुकुरटा जब आपन को माने अन्य किए देख कि मारदेव कि कौन कर तो आप भाविक नहीं आसपारती किंतु प्रथम घटना कौन करेंगे पपीटी को ता ओनर पाई खोजे बुझे। नेक्स्ट यू आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर इज नो वन टू कलेक्ट द फाइनल आंसर सीट फ्रॉम द एग्जामिन कौन एग्जामिन हो जो मैंने एग्जामिनेशन दियंती माने आपण होचंते एग्जामिन तो तांको कलेक्ट करने कौन से एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनर ना तो से कंडीशन आप कौन करेंगे कॉल योर फादर फॉर हेल्प आप बापा को कॉल करेंगे आप बापा फोन नथिबो से एग्जामिनेशन हॉल आप बापा केम कॉल करेंगे यहाँ तो हम ना बुझे लीव द आंसर सीट इन द हॉल लीव द आंसर सीट आप आंसर सीट छाड़ी पड़ते ताको किए भी मिसयूज करें टेम्परिंग करें आपंकर बुझे यहाँ तो आपंकर एफर्ट रे ही पूरा पड़ेब आप जहाँ भी आंसर करते किसी भी हो पारे कि गोटे चिरी देला कौन कला यहाँ तो करेक्ट आंसर नुह वेट फॉर द एग्जाम टीचर टू रिटर्न और गो टू द कनसर्न अथॉरिटी ऑफिस को आपण जावाठू प्रथम स्टेप कौन करें लोकटे एग्जाम टीचर को वेट करिया यहाँ आप प्राइमरी कनसर्न हवा दरकार जदि से न हे देन तुम आप अथॉरिटी पाक जापारते कि प्राइमरी कनसर्न कौन हवा दरकार ना वेट फॉर द एग्जाम टीचर टू रिटर्न किसी समय आप अपेक्षा करा दरकार से लोकटे आसिया माने पर्यंत टीचर आसिया पर्यंत ओके करेक्ट आंसर कौन हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू रियलाइज योर कंप्यूटर हैज बीन हैक्ड आप रियलाइज कले कि आप कंप्यूटर हैक हो जाए कौन करेंगे शट डाउन योर कंप्यूटर रीइंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कॉल एंड हैकिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट ए मैटर टू द पुलिस सटडाउन योर कंप्यूटर प्रथम आपंकर ये दरकार आप कंप्यूटर को सटडाउन करेंगे कारण रीइंस्टॉल तो आउ न करें कारण हैक जेहतु रीइंस्टॉल न हो पारे आप द्वारा आंटी हैकिंग एक्सपर्ट को डाकिला
ଇଏ ହେଉଛି ପରର ଘଟଣା। ଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ସବୁ ତ ପଳେଇଯିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହ୍ୟାକିଂକୁ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପୋଲିସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପରର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ ହେବ କି ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, ୟୁ ଆର୍ ବ୍ୟାଟିଂ, ୟୁ ଫେସ୍ 2 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ବାଉନ୍ସର ଇନ୍ ଆନ୍ ଓଭର। 2ଟା କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ବାଉନ୍ସରକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କଲେ, ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ। ତ ପ୍ଲେ ଦ ବାଉନ୍ସର ଦେନ୍ ପ୍ଲେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ବାଉନ୍ସରକୁ ଖେଳିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେମିତି ଖେଳିବା କଥା ଖେଳିବେ। ସେଇଟା ତ ହେବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ବାଉନ୍ସର ହେଲେ ଗୋଟେ ଓଭରରେ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ବଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ବଲ୍ଟି ଡେଡ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଖେଳିପାରିବେନି, କାରଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲିଭ୍ ଦ ବାଉନ୍ସର ଦେନ୍ ପ୍ଲେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍, ଏଇଟା ବି ହେବନି, ବୁଝିଲେ। ପ୍ଲେ ଦ ବାଉନ୍ସର ଦେନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୟୁର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନଥିବ ନା, ଆପଣ ଖେଳୁଥିବେ, ତ ଏଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଲିଭ୍ ଦ ବାଉନ୍ସର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ ଅମ୍ପାୟାର। କାରଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ? ଅମ୍ପାୟାର ହାତରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ବାଉନ୍ସରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅମ୍ପାୟାର ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟୁ ସି ଆନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଇଟ୍ସ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ 2 wheelers ଆର୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଓନ୍ଲି 2। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିছে କି 2 wheelers କାହା ପାଇଁ ନା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଇଗ୍ନୋର ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଇଗ୍ନୋର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପିପୁଲ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଫଲୋ, ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଏଇଟା ବି କେମିତି କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଗो ଟୁ ଦ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ ମୋର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ। କିମ୍ବା ଲିମିଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଇଡ୍ସ ଅନ୍ ୟୁର୍ ବାଇକ୍, ଯଦି ସିଏ ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିଛି 2 wheelersରେ 2 ଜଣ ହେବେ, ଆମ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇକି ଟୁ ବେଟର୍ କ'ଣ, ଆମେ ସେ ନିୟମଟି ପାଳନ କରିବା। ଲିମିଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଇଡ୍ ଅନ୍ ୟୁର୍ ବାଇକ୍, ଯେତିକି ଲୋକ ଯିବା କଥା ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ବୁଝିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ, ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ସପକିପର ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ରଙ୍ଗ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ଗୋଟେ ସପକିପର ଭୁଲ ମାନେ ୱେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ବିଟ୍ ଦ ହକର, ଗୋଟେ ସପକରକୁ ମାରିବେ। ଆପଣ ଆଇନ କାନୁନକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବେ, ଏଇଟା ତ କଦାପି ଅପସନ୍ ହେବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆସ୍ ଦ କଲପ୍ରିଟ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ସପ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସପ୍ଟିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ହେବ। ଇନଫର୍ମ ଦ ନିୟର ବାଇ ସପକିପର ଫର୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଜାଣି କ'ଣ କରିବେ? ପାଖ ଦୋକାନୀ, ବୁଝିପାରିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ଯେତିକି 15+ ପଡ଼ୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ ଆଗାମୀ ବି ନେଇକି ଆସିବା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଜିକେ ସିରିଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବୁ ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ସେମିତି ଜିକେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାକୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।